Bale kastoy met DJ kuan no adda ti madadael nga items tapos maisubli ti supplier ito'y met transaction forms. So halimbawa DJ sample tatay ay di dati nga sample nga absolute 1 liter 4 liters nag-expire or nag-expire ti 9. Sagbalin ko mga 190 daytoy. So close daytoy absolute 4 liters. Ito'y BO. Click daytoy new, enter, tapos supplier, sample supplier, enter, tapos absol, enter, tapos daytoy 4 liters, enter, 9, enter, tapos enter, close, file, item grid view, 190 daytoy. So isabay ko dito yung i-demo no kasat no nga ag-search. So as pangarigan daytoy as pangarigan kahit kung akitan iti orange. So daytoy ko Dutch Mill orange. Ito'y orange, enter. Yan. Ngam dito'y iti diferensyada dito'y ito'y mabalin gamin dito no kas pangarigan in type ti abs A, B, S. So ag search iso na from left to right. Dito kasla Google nga ag search iso na conforme within di ay nakan ti item. So dito no isubli di amin i-delete lang da kita. Tapos kahit kung nakitang kumaamin na gijay at the 500 na. 500, enter. And 500 ml. Green pool. As pangarigan. Green pool. Enter. So, yan. Tapos i-click ko dito yung X. Tarong more amin. Ayan. Ito yung met cost. Balin nga numeric filter. Values gamin ag-range iti as pangarigan kahit kung akitan dagijay ag-range ti piso until 100 until kasta. So yun. Rumwarda amin dagijay cost items nga ada cost na nga kastoy. Ito yung met numeric filter between kunana daytoy between na madamot DJ values within range or greater than. So nya dagijay items nga greater than tapos i-type mo di value 200 or 2000 enter. So 1. So mas marigan 200. So dagita close. Tapno ag subli di amin click lang dito X dito baba na or pag i-delete dito yan. So yun. Mabaling gayam nga i-sort by ascending or descending. I-click lang dito ayan ti item description click ko ada nga iti arrow nga pangato kahit nang asawan naka-ascending data. So no i-click ko manan agpababa naka-descending. Panak nga to nakarugi ti Y. So no i-click ko ti dito dadya nga to ti A. Click ko manan dadya nga to ti Y. So mabalin mo ti every column.